Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Vjerojatno najiščekivanije dizajnersko izdanje ove godine došlo je meni u ruke i nakon što sam nosio Savage Elixir puna 2 dana, reći ću vam što mislim o njemu. Ali prije toga, kratka povijest Savagea. Sve verzije potpisuje François Demachy, a prvo je izašao EDT 2015. Zatim Very Cool Spray 2017. 2018. izlazi EDP i na koncu 2019. Savage Parfum. Savage Eau de Toilette je mladenački, glasan, svjež i dugotrajan i danas ga možete namirisati na svakom koraku. Very Cool Spray je došao u drukčijem pakiranju i s pojačanom dozom grapefruta, ali također u Eau de Toilette koncentraciji. Eau de Parfum, kojeg i sam imam, ali mi uglavnom stoji u ladici, zaokruženiji je, sofisticiraniji i kompleksniji, jer se išlo u tom smjeru da svaki sljedeći Savage bude sve tamniji i bogatiji. Parfum iz 2019. je najkompleksniji i najtamniji Savage, točnije bio je do sada. Prije nego analiziram Savage Elixir, evo još par mojih stavova o ovoj kolekciji kako bi moja ocjena bila jasnija. Dakle, potpuno razumijem zašto je Savage toliko popularan, pogotovo Eau de Toilette verzija. Ženama je privlačan, namirisat će vas s 50 metara udaljenosti, svjež je, traje satima, a YouTube ga lansirao na sam tron kralja komplimenata među dizajnerima, pa se ne nazire skori kraj recenzijama na temu Savage mamac za komplimente i Savage žene će se same bacati na vas. Zbog toga sam se jedva odlučio na ovu temu, jer sam mislio da nikome ne treba još jedan Savage video, a bio sam siguran i da nikome ne treba još jedan Savage flanker. I da se razumijemo, nisam hejter kad je u pitanju Savage, ali nisam ni neki veliki fan. Pogotovo na ovim prostorima, Savage je nešto kao golf. Koja god generacija došla na tržište, prodaja cvate. Rabljeno, novo, EDT, EDP, sve na kraju nađe kupca. I bit ću iskren, mislio sam da će Elixir biti jedna u nizu nepotrebnih verzija i da Dior zapravo hitno treba novu mušku kolekciju i novo zaštitno lice umjesto Johnnyja Deppa. Iako to i dalje mislim, morat ću danas progutati i neke vlastite predrasude. Dakle, Elixir još nije dostupan u svim zemljama, ali je na tržištu. Prodaje se kao aromatični miris za muškarce, navedena koncentracija je Parfum Concentré, a dolazi u varijanti od 60 ml po stvarno visokoj cijeni za dizajnerske standarde, a to je oko 140 eura. Gornje note su cimet, muškatni oraščić, kardamom i grapefruit, srednja nota je lavanda, a bazne note su sandalovina, likoricija, jantar, pačuli i vetiver s Haitija. Otvaranje je jako začinjeno, najbogatije i najtamnije od svih flankera, ali je potpuno različito od svih prethodnika. Grapefruit samo inicijalno daje malo svježine u otvaranju, ali sve se zapravo vrti oko kombinacije cimeta, muškatnog oraščića i kardamoma. Prvi put kad sam nosio Elixir, učinilo mi se da dominira cimet, ali drugi put se ta kombinacija činila ujednačenijom i zapravo su sva tri začina jako dobro izbalansirana. Nakon 10 minuta počinje se događati ono nešto, a to nešto je pojava note lavande, uzgojene u okolici Niona i to isključivo za potrebe Diora. Nakon 15 do 20 minuta počinje se događati prava magija koja me potpuno osvojila kada je ovaj miris u pitanju. Lavanda postaje sve naglašenija, začini su još uvijek jako prisutni, iako su malo potisnuti u drugi plan, a ispod nota lavande pojavljuje se slatka i bogata nota likoricije i vrlo jasne drvene nijanse. Ta kombinacija lavande, likoricije i začina daje ovom parfemu određeni vintage štih i to se sigurno neće svima svidjeti, ali meni se svidjelo i to jako. Miriši mi poznato, ali ne u smislu konkretne usporedbe s drugim parfemima, već me vraća u vrijeme kad sam ko klinac nakon škole obilazio parfumerije i probavao sve što mi je došlo pod ruku. To je taj period sredine 80-ih do početka 90-ih kad sam otkrio parfeme i ta slika mi se vratila dok sam nosio ovaj miris. Nakon otprilike sat vremena završava tranzicija iz otvaranja u srce parfema kada ovaj Savage miriši najslađe jer se tonovima likoricije pridodaju note jantara i pačulija koji daju skoro jestivu slatkoću u ovoj kompoziciji, dok u pozadini stoji čvrsta drvenasta baza sandalovine i vetivera. Sat vremena nakon nanošenja pa sljedeća 3 do 4 sata su apsolutno moja najdraža faza ovog parfema. Od tog trenutka miris postaje prilično linearan, a lavanda do kraja igra najvažniju ulogu, samo se slatkoća malo po malo gubi, a pojačavaju se drveni tonovi.
u dubokom drydownu nestaje i slatkoće, a na koži uglavnom ostaju smolaste note jantara, praćene blagim, drvenim nijansama. Na performanse sigurno neće biti prigovora. Na mojoj koži po vrućini traje 7 do 8 sati, a ukupno više od 12 sati kao skin scent, dok je projekcija u prva 3 do 4 sata fantastična. S ovim mirisom postoji opasnost od pretjerivanja, pa budite oprezni, osobito u zatvorenom prostoru. Sve više od nekoliko sprejeva, bit će previše. I vrijeme je za moj konačni stav i konačnu ocjenu o ovom parfemu. Dakle, Elixir je za moj ukus, bez ikakve dileme, najbolji Sauvage do sad. I ako to mislim ja, kao ne baš veliki ljubitelj Sauvagea, onda sam siguran i u to da se mnogima neće svidjeti. Zašto? Prvo, mislim da se neće masovno svidjeti mlađim kupcima, jer ima taj vintage, old school vibe. A osim toga, cijena je stvarno paprena. Ovo je praktički niš cijena od 2,3 eura po mililitru, što nije za svaki džep. Uz to, ovaj Sauvage ne podsjeća na ostale flankere iz kolekcije i stvoren je za neke druge situacije, vremenske prilike, pa čak i za drugu generaciju kupaca. Moj je dojam da će ovaj Sauvage najbolje ići uz odijelo i uz hladnija godišnja doba, prvenstveno jesen i zimu, a ne vidim ga kao miris za traperice ili za clubbing. Samim tim, jasno je da je elegantniji i gospodskiji i time puno bliži muškarcima zrelije dobi, ali to što je elegantan ne isključuje ni dozu seksipila koju također nosi u sebi. Topao je, privlačan, začinjen, raskošan i izbalansiran. Lavanda je krasna, ima dozu slatkoće, miris je drvenast i svidio mi se puno više nego sam očekivao. Jesam li spreman dati 140 eura za 60 ml ovog parfema? Za sad ipak ne, iako mislim da je ovo najbolje dizajnersko izdanje u 2021. Stvar je samo u tome da za taj novac mogu dobiti na primjer neki Lubin i to 100 ml parfema. Zapravo za cijenu od 2,3 eura po mililitru možete kupiti puno kvalitetnih niš parfema, samo je pitanje što vam je u ovom trenutku zanimljivije i privlačnije. Dioru u svakom slučaju palac gore za ovo izdanje, barem od mene, a ne sumnjam da će kao i svaki Sauvage, tako i ovaj, imati veliki broj ljubitelja i veliki broj hejtera. Meni se stvarno jako dopao i iza toga stojim, ali uvijek se veselim i drugčijem mišljenju jer bi bilo prilično dosadno da svi imamo isti ukus. Ako ste ga probali ili kada ga probate, slobodno ostavite dojmove i komentare, a mi se vidimo uskoro u novoj epizodi i s novim parfemom. Do tada lijep pozdrav svima i čuvajte se. Bok!